Hey YouTube family, thank you so much for tuning in today. My name is Tyrone and I have the honor and privilege of leading worship here at The Gathering. Here at our church, our vision is simple: to reach the lost, restore the broken, disciple the heart, and release people into purpose. No matter where you're watching from today, we're so glad that you're here with us. As we prepare for today's message, I invite you to open up your heart and your mind and allow the Holy Spirit to speak to you. Let's jump into today's sermon. Church, Iglesia, it is an honor to share with you this morning. es un honor el poder compartir con ustedes I esta want to ask you tarde. to stand on your feet Les voy a pedir que se pongan de pie and open up your Bibles in Acts chapter 8. y abran su Biblia en Hechos capítulo 8. Acts chapter 8, we're going to read the first few verses. Hechos capítulo 8, vamos a leer los primeros versos. We're going to read from verse 1 to verse number 4. Leeremos del verso 1 al verso número 4. When you have it, say amen. Cuando lo tengan pueden decir amén. Verse 1 begins by saying, Saul was one of the witnesses, and he agreed completely with the killing of Stephen. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. A great wave of persecution began that day, Ese día comenzó una gran ola de persecución sweeping over the church in Jerusalem. que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. And all the believers, except the apostles, were scattered through the regions of Judea and Samaria. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Some devout men came and buried Stephen with great mourning. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. But Saul was going everywhere to destroy the church. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. He went from house to house, Iba de casa en casa dragging out both men and women to throw them into prison. y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. But the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you Padre, te damos gracias because we know, Lord, that your word is true, porque sabemos, Señor, que tu palabra es verdad, that your word is alive, que tu palabra es viva, that your word penetrates our hearts, que tu palabra penetra nuestros Our corazones, mind, nuestras mentes, our intentions. nuestras intenciones. And Father, I pray Y Padre, te pido that today you lead us through your word, que hoy nos dirijas a través de tu palabra, that your Holy Spirit may speak to us que tu Espíritu Santo nos in a hable very clear and direct way. de una manera clara y directa. Father, that it may encourage us, Padre, que nos pueda motivar, that it may transform us, que nos transforme, that it may change us que nos cambie for the glory of your name. para la gloria de tu nombre. And we thank you for what you're done. Y te agradecemos por lo que ya has hecho We thank you for what you're going to continue to y do. por lo que continuarás haciendo. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen Amén. and y amen. amén. Say hi to somebody before you take a seat. Saluda a alguien antes de tomar tu asiento. Somebody you didn't say hi to. Alguien que aún no has saludado. Tell them it's good to see you. Diles bueno verte. While you take a seat, Mientras tomas tu asiento, I want to remind the men. quiero recordarle a los hombres. Men, you here? ¿Están aquí? We're getting there. We're getting there. Thank you. Thank you so much for cheering for us. Really appreciate that. We have men's gathering this coming Friday. Tenemos reunión de caballeros este viernes. Yes. Men, get here. Lleguen. Women, Mujeres, let them come. déjenos que vengan. Make them come. Háganlos venir. You make them go everywhere else. Los hacen ir a otras partes. Push them to church. Empújenlos a la iglesia. Please don't miss out. Por favor, no We're se going to lo have a good pierdan. time in the Lord. Vamos a tener un buen tiempo en el And we're Señor. excited to be able to meet with you this Y Friday. estamos emocionados de reunirnos contigo este viernes. Over the last few months, Durante los últimos meses we've been in the book of Acts. hemos estado en el libro de los Hechos. And I'm excited to continue to explore what God is trying to teach us through this book. Y estoy emocionado de continuar explorando lo que Dios nos está enseñando a través de este libro. And there's a lot of different things that we've been able to see and explore. Y hay muchas cosas que hemos podido ver y explorar. And I hope this series has been a blessing to you like it's been to me. Y espero que esta serie sea de bendición para ti como lo ha sido para It's mí. definitely been a challenging series Ha sido una serie retadora where we've learned more about what the Lord is asking of us to do donde hemos aprendido más de lo que el Señor nos pide hacer and also what He's asked us to be. y también lo que nos pide ser. We see the birth of the church. Vemos el nacimiento de la iglesia. We see the promises of God come to fruition. Vemos las promesas de Dios traerse a la luz. We see the words of Jesus Vemos las palabras de Jesús come to pass sucediendo in many different ways. de muchas maneras. As a matter of fact, Jesus said once when He was here, De hecho, Jesús dijo cuando estaba aquí, through scripture we'll see a través de la escritura that He veremos said, you
will do greater things than que I, dijo, harás cosas mayores a las que yo he because I hecho, go to the Father. porque yo voy al Padre. And we've read through the book of Acts Y hemos leído a través del libro de los Hechos how the disciples had seen great miracles, cómo los discípulos han visto grandes milagros, powerful things cosas poderosas that they've done through the empowerment of the Holy Spirit, que han hecho a través del poder del Espíritu Santo, because Jesus made a way to the Father. porque Jesús hizo un camino hacia el Padre. And it's a beautiful thing to Y see, es algo hermoso de poder because ver, we have seen throughout the beginning of Acts porque hemos visto a través del comienzo de los Hechos how the word of the Lord has come to pass, cómo la palabra de Dios se ha vuelto viva, how what Jesus said como lo que Jesús dijo manifested, se manifestó, how what even Joel the prophet, como lo que Joel el what profeta, he wrote in chapter 2 of Joel, cuando escribió en el capítulo 2 de Joel, comes to pass sucede in the book of Acts, en el libro de los Hechos, where they would be filled with the Holy cuando Spirit, serían llenos del they would Espíritu Santo prophesy, y profetizarían they would see visions, y verían visiones and they would have y dreams. tendrían sueños. And this is something that we are seeing the manifestation as we explore the book of Y Acts. estamos viendo esta manifestación mientras exploramos el libro de los Hechos. But the idea Pero la idea is not that we just sit on the sidelines and see it happen. no es que solo lo veamos suceder, It's actually a roadmap for us, sino es un camino para nosotros. something that leads us and guides us, Algo que nos dirige y nos guía. something that we should intentionally pursue to follow, Algo que deberíamos querer seguir because His word intencionalmente. is true, Porque su palabra es it is verdad. alive, Está viva it is effective. y es eficaz. The same way it was then, De la misma manera que era antes, it is now. lo es And the ahora. desire of my heart Y el deseo de mi is corazón not that you be empowered on Sundays. no es que solamente sientas poder los domingos It's not that you hear another sermon. o que escuches otro sermón. Quite frankly, you have more options to listen to. Francamente tienes otras opciones a las But cuales the goal and the escuchar. desire of my heart Pero la meta y el deseo de mi is that you corazón and I may be empowered es que podamos ser empoderados to receive para recibir the fullness of the Holy Spirit, la plenitud del Espíritu that we may Santo, be aligned que podamos estar alineados to receive a recibir the instruction of la God, instrucción de the Dios, empowerment of the Holy el Spirit, empoderamiento del Espíritu that we may Santo, live consistently que podamos vivir consistentemente under the guidance of the Holy Spirit, bajo la guianza del Espíritu that we may Santo, experience the manifestation que podamos experimentar la of manifestación the Holy del Spirit. Espíritu Santo in our lives en nuestra consistently. vida consistentemente. It's not just that we should read about it No es solo que deberíamos leer de ello and say, man, that's a great thing that He y does. decir, wow, eso fue algo bueno que él It's that hizo, we may increase the hunger sino que aumente nuestra to hambre experience these things para experimentar estas cosas for ourselves. por nosotros mismos. And in many moments, Y en muchos momentos we have only read hemos solo leído and consumed knowledge y consumido conocimiento just to say we know, solo para decir que sabemos or just to check off a box that we've done something. o solo para marcar como que ya hicimos algo. But what if Pero que sí, the manifestation of the Holy Spirit la manifestación del Espíritu is Santo something that you and I could actively pursue es algo que tú y yo podemos seguir and activamente experience? y experimentar. What if Que sí, we change the way we approach Scripture cambiamos la manera en que vemos la Escritura and we say, Lord, y decimos, Señor, that your word may come alive que tu palabra se vuelva viva in my heart, en mi corazón, in my mind, en mi mente, in my life, en mi vida, in my surroundings. en mi alrededor. Lord, that I may not just read about people being witnesses, Señor, que no solo lea de personas siendo testigos, but that I myself sino que yo mismo may experience what it's like to be a witness, pueda experimentar lo que es ser un testigo, that I myself may experience what it's like to be empowered, que yo pueda experimentar lo que es ser empoderado, to be filled, ser lleno, to be led ser dirigido by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. I don't know about you, Yo no sé de ti, but the desire of my heart, pero el deseo de mi corazón it's not just that this place may be filled with more people, no es que este lugar se llene de personas, but that you may be filled with hunger sino que tú seas lleno de hambre for the Lord, por el Señor, for His Word, por su palabra, that your experiences with the Lord que tu experiencia con el Señor may catapult you into spaces pueda llevarte a espacios where others can see God through you, donde otros pueden ver a Dios a where través others de can ti, experience God donde otros pueden experimentar a through Dios your witness, a través de tu testimonio, through your evidence, a través de tu through the things evidencia, that you manifest, a través de las cosas que tú that manifiestas, the empowerment of the Holy que el Spirit empoderamiento del Espíritu can Santo lead you to see the fullness pueda llevarte a ver la plenitud of the Word of God, de la palabra de Dios, that you and que I tú y yo may be able to lean into the Holy Spirit podamos inclinarnos al Espíritu Santo and hear the fullness y escuchar la of plenitud what God is trying to do, de lo que Dios intenta hacer, what God is asking us to de do, lo que Dios nos está pidiendo hacer, when God's asking us to do it. cuando Dios nos está pidiendo See, because hacerlo. many of us have words from the Lord, Muchos de nosotros tenemos palabra del promises Señor, from God, promesas de parte de calling Dios, over our lives, llamados sobre nuestra vida, assignments that we need to do, asignaciones que and tenemos we que find hacer, ourselves trying to look for the perfect moment, y nos encontramos buscando el momento the perfecto, perfect el time. tiempo perfecto,
perfecto, the perfect opportunity. la oportunidad perfecta. We try to feel like it's the right moment for me to do it. Queremos sentir que es el momento correcto para And hacerlo. there's sometimes Y a veces, we're in trying to pursue these feelings or these opportunities, mientras tratamos de seguir estos sentimientos o oportunidades, we miss God. nos perdemos a We Dios. miss when transitions happen. Nos perdemos cuando sucede la We transición. miss when we have to make Nos changes. perdemos el momento cuando tenemos que hacer We cambios. miss when seasons end Nos perdemos el tiempo cuando termina and la assignments temporada. are shifted. Y cuando las asignaciones han And I want to cambiado. challenge you today. Y quiero retarte I want to hoy. recalibrate you and I today. Quiero recalibrarnos. I want to remind us today, Quiero recordarnos. because I think there's a part in chapter 8 of Acts Porque hay una parte en el capítulo 8 de los that Hechos you and I can learn from. de la cual tú y yo podemos aprender. The Bible says La Biblia dice that Paul, que Pablo, Saul, also known as Paul in the future, Saulo, también conocido como Pablo en el futuro, he was in agreement with killing of Stephen. él estuvo de acuerdo con el asesinato de And Esteban. this act in particular Y este hecho en particular triggers something causó algo that many of us que muchos de nosotros might categorize lo podemos categorizar as an attack. como un ataque. Because the Bible says Porque la Biblia dice that a great wave of persecution began that day. que una gran ola de persecución comenzó ese día. That a great wave of persecution Que una gran ola de persecución began that way. comenzó ese día. And in many of our lives, Y en muchas de nuestras we've vidas always categorized persecution hemos categorizado la persecución as an attack. como un ataque. But what if Pero ¿qué sí? the ¿Qué sí? things we're categorizing as persecution or attacks Las cosas que llamamos persecución o is ataque actually the Lord es el Señor trying to expand our territories? tratando de expandir nuestro territorio. It's actually God trying to expand our faith. Es Dios tratando de expandir nuestra It's fe. actually God trying to expand our O understanding, Dios tratando de expandir nuestro trying entendimiento. to grow our discernment, Tratando de crecer nuestro trying discernimiento. to grow the wisdom, Tratando de crecer la sabiduría. trying to grow us as O individuals. crecernos a nosotros como You individuos. see, because chapter 8 says Porque el capítulo 8 that a dice great wave of persecution began that que una day, gran ola de persecución comenzó ese but día. just because it began that Pero day, solo porque comenzó ese it doesn't día mean that it was not foretold. no significa que ya se había hablado de ella You antes. see, it had already been spoken. Ya había sido hablado. The problem was El problema fue that what Jesus instructed them to do, que lo que Jesús les instruyó a hacer, they did not do for themselves. ellos no lo hicieron por ellos mismos. And many of us have done that. Y muchos de nosotros hemos hecho Where eso. we pray Donde oramos, that the Lord would speak to us. que el Señor nos hable. And then the Lord speaks to us. Y el Señor nos habla. And then we stay stuck in praying for the word that we were praying Y for nos quedamos orando en la palabra por la que pedíamos. instead of acting on the thing that God is asking us to do. En lugar de actuar en la cosa que Dios nos pide The hacer. biggest excuse you'll hear in the church La mayor excusa que escucharás en la iglesia is I'm praying. es estoy orando. I'm praying about it. Estoy orando sobre esto. I'm praying about it. Estoy orando sobre I'm esto. praying that I feel. Estoy orando que pueda sentirlo. I'm praying that I can see. Estoy orando que pueda verlo. What if Que sí, the word that you've been praying for, la palabra por la que has estado orando, the fulfillment of that word, la plenitud de esa is on palabra the other side está al otro lado of the obedience that you and I can de la have obediencia que tú y yo podemos tener to the promises of God. a las You promesas see, de Dios. you can come here every Sunday Puedes venir aquí todos los and get domingos filled y ser lleno with the Spirit, con el Espíritu, with amazing worship, con palabra, with a powerful word, con adoración and still live a stagnant life. y aún vivir una vida estancada. Let me explain to you why. Te quiero explicar por Because you qué. can hear the word Porque puedes escuchar la and become palabra exactly what the word y says. convertirte en lo que la palabra A dice hearer of his word, a En- listener of his en word. un oidor de su palabra. When the Bible actually instructs us Cuando la Biblia nos to instruye be someone who responds to his a word, ser alguien que responde a su palabra, he says, don't be a listener. dice no sean He oidores, says, be a doer sino hacedores of his word. de su palabra. And there's a difference Y hay una diferencia because we can all sit in the same place porque todos nos podemos sentar en el mismo and lugar consume the same y content. consumir el mismo But it is contenido. our response to his word Pero es nuestra respuesta a su that is going palabra to determine whether or not we see God move. la que va a determinar si vemos a Dios It's moverse o our no. response in Es obedience. nuestra respuesta y It's our obediencia. response to his Es nuestra promises respuesta a sus that will promesas determine whether or not the manifestation que van a determinar si la manifestación goes from an experience va de experiencia to an outpouring. a un You see, derramamiento. because many people are seeking experiences Porque muchas personas buscan because it experiencias makes them feel good about themselves. porque los hace sentirse bien de sí It makes mismos. me feel good on the Me hace inside. sentirme bien por dentro. But let me tell you something. Pero te quiero decir From algo. the very beginning, Desde el the principio, Holy Spirit was not made just to make you feel good. el Espíritu Santo no fue creado para hacerte sentir He bien. was not given to you just to make you feel good. No se te fue dado para que te sintieras As a bien. matter of fact, we can see it in the
first chapter of Acts. De hecho, podemos verlo en el primer capítulo de los Hechos. In verse number 8, En el verso número 8, he says, and you will receive the Spirit, él dice que recibirán el and you Espíritu will be a y witness. serán testigos. You will receive power, Recibirán poder and you will be a y witness. serán testigos. Many of us have stopped at power Muchos de nosotros nos hemos detenido en because if poder. it's receiving something, Porque si es recibir algo, I'm in. estoy ahí. If it's getting something from God, Si es recibir algo de Dios, I'm in. estoy ahí. Sign me up. Apúntame. If it's something for me Si es algo para mí that comes from heaven, que viene del cielo, sign me up. apúntame. But the moment the one thing you receive Pero el momento en que lo que recibes needs to go to something that you give, tiene que ir a algo que tú das, that's where we have an issue. ahí es donde tenemos un problema. The Bible says in verse 8, La Biblia dice en el you verso will 8, receive power. recibirán poder. And it doesn't stop Y there. no se detiene ahí. He says that, and you will be a witness. Dice, y serán testigos. Which means Lo que significa that power is the beginning. que el poder es el The comienzo. response to the La power respuesta al poder isn't just for us to live it within no ourselves. es solo para que la vivamos nosotros The mismos. response to power La respuesta al is that we poder may manifest witness. es que podamos ser manifiestos testigos. That we may witness to others. Que podamos ser testigos a That we may otros. have evidence Que podamos tener evidencia and share with other y people. compartir con otras personas. See, that was the goal from the very beginning. Esa era la meta desde el principio. This is why when you go to verse 4 of chapter 1, Por eso cuando vas al verso 4 del capítulo we 1, realize nos damos cuenta that something is missed. que algo se pierde. And I want to make something clear. Y quiero hacer algo claro. I'm not attacking the primitive church No estoy atacando a la iglesia primitiva or the disciples. o a los discípulos. I think it's left there for us. Creo que se quedó ahí por I think it's nosotros. left there for us to learn. Creo que está ahí para que nosotros Because aprendamos. verse 4 Porque el verso 4 of chapter 1 del capítulo 1 says something very important. dice algo muy He says, importante. once when he was eating with them, Dice una vez mientras comía con he ellos, commanded them, les ordenó, do not leave Jerusalem no se vayan de Jerusalén until the Father sends you the gift he promised. hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. As I told you before. Como les dije antes, And he continues to say, y continúa diciendo, as I told you before, como les dije antes, next slide. But you will, the wrong slide, go back. As I told you before, John baptized with water, Juan bautizaba con agua, but you will be baptized with the Holy Spirit. pero en unos cuantos días ustedes serán But bautizados look con what el he Espíritu says. Santo. He commanded them in the beginning, Les ordenó en el principio, do not leave Jerusalem. no se vayan de Jerusalén. And the next important Y word la próxima palabra is importante until. es hasta. You know what that means? ¿Sabes qué significa eso? That means that there was an ending Que había un final to their season in Jerusalem. a su temporada en Jerusalén. See, many of us might have just caught the gift. Muchos de nosotros solo leímos regalo. Many of us are like, oh, God said he's going to give me something? Dijimos, Dios me va a dar algo. Oh, I'm going to stick still until I get the gift. Me voy a quedar aquí hasta que reciba el And I regalo. want the gift. Y quiero el regalo. And I want the Y manifestation. quiero la manifestación. And I want the power. Y quiero el poder. But the focus was not just the power. Pero el enfoque no solo fue el poder. The focus was also that there was a moment that was going to show up. El enfoque era que llegaría un momento But we were going to go from receiving do- power donde pasaríamos de recibir to poder taking action. a tomar acción. Jesus said, Jesús dijo, don't leave Jerusalem until. no salgan de Jerusalén hasta. That word until Esa palabra hasta is a reminder es un that the recordatorio season of receiving the power needed to come to an end. que la temporada de recibir poder And llegaría you a un needed to final shift. y tenía que cambiar. You needed to Tenía change que cambiar from just being a recipient of power de solo ser un recibidor del to poder being a witness. a ser un testigo. How many times ¿Cuántas veces have we been guilty hemos sido of culpables remaining in a place of comfort de permanecer en un lugar de comodidad and not y shifting no cambiar into the next thing that God is asking us to do? a lo próximo que Dios nos pide Many hacer? of us have been guilty Muchos de nosotros hemos sido culpables that we've allowed assignments que hemos permitido to become asignaciones attachments a convertirse en to cosas que nos become pertenecen, places en lugares of familiarity. de familiaridad. And we have failed to identify Y hemos fallado a identificar when Jesus says cuando Jesús dice, it's time to go. es tiempo de irse, It's time to shift. es tiempo de cambiar, It's time to es change. tiempo de See, there cambiar. was two parts to the commandment. Había dos partes de la It was ordenanza. stay, Era permanece, but there's a deadline. pero hay un final. Make sure you listen to both of them. Asegúrate de escuchar ambas. Stay where I'm asking you to stay, Quédate cuando te pido que te but be quedes, ready to go when I tell you we need to pero go. tienes que estar listo para salir cuando yo te diga que vayas. Church, Iglesia, If we are going to be successful si vamos a ser in the exitosos assignment that God has given us, en la asignación que Dios nos ha then we're going dado, to have to be willing vamos a tener que estar to obey dispuestos
both of those a assignments. obedecer ambas That we may be asignaciones. planted when God asks us to Que be nos planted. plantemos cuando Dios nos pide But that plantarnos we may be ready to take y action que podamos estar listos a tomar when acción He says it's time to go. cuando Él diga es tiempo de ir. Today, Hoy I believe yo creo that the Lord wants to challenge us, que el Señor quiere retarnos, that we may increase our discernment, que podamos aumentar nuestro that we discernimiento, may increase our understanding. que podamos aumentar nuestro entendimiento. You see, that's exactly why the Holy Spirit was important. Es exactamente porque el Espíritu Santo era Because importante. it wasn't just a one-time gift. Porque no solo era un regalo de una vez, It was the fuel that we're going to need consistently in the journey. sino era lo que necesitaban consistentemente en su jornada. It was the thing that they were going to consistently have to rely Era on donde tenían que depender in order to be able to get to their destination in every season. para poder llegar a su destino en cada temporada. And I think it's important for us Y creo que es importante para to not nosotros just invite the Holy no Spirit, solo invitar al Espíritu but Santo, be able to say, Holy Spirit, sino poder decir, Espíritu lead Santo, me in every season. dirígeme en toda temporada, Lead me in every moment. dirígeme en cada momento. Many times, Muchas veces, because we have failed to be led by the Holy Spirit, porque hemos fallado a ser dirigidos por el we have Espíritu not Santo, heard nos han lastimado, we have not heard no hemos escuchado. when the Lord says, Cuando el Señor dice, it's time to go. es tiempo de salir, It's time to move on. es tiempo de avanzar, It's time to step out. es tiempo de salir. You see, Jerusalem was familiar to them. Jerusalén era familiar para ellos. Jerusalem was made temporary from the very beginning. Jerusalén era temporal desde el principio. It was designed as a place for them to launch from, Fue diseñado para un lugar del cual ellos iban a salir, not a place for them to camp in. no un lugar en el cual ellos iban a acampar. How many times have we camped in places, ¿Cuántas veces hemos acampado en in lugares, seasons, en temporadas, in en situations, situaciones, in en situationships situaciones longer mucho más tiempo than where we should have stayed? de lo que nos teníamos que quedar? It should have been the place for you to take off from, Debería ser un lugar del cual saldrías, but you stayed. pero te quedaste. You overstayed. Te quedaste de más. And I'm speaking to you from experience. Y te estoy hablando a ti de experiencia, Because there's been seasons in my life porque ha habido temporadas en mi vida where now that I look back, donde ahora que miro en I retrospectiva can identify puedo identificar when the Lord said it's time to go. cuando el Señor dijo es tiempo de ir. But in the middle of the Pero season, en medio de la I temporada was more in love with the assignments. yo estaba enamorado I con la was more in asignación. love. I was more attached to what it made me feel, Estaba más apegado a lo que me hacía to the sentir, peace and the comfort, a la paz y la comodidad, the familiarity, la familiaridad, the things that I was seeing. las cosas que yo veía. And the truth is Y la verdad is es that it led me to be half obedient. que me llevó a ser obediente a And I've medias. said it many times, and Y I'll say it Lo again. he dicho muchas veces y lo diré una Half vez más. obedience Obediencia a medias equals full es disobedience. desobediencia completa. I don't care how you paint it. No me importa cómo lo pongas. It happened to me many years ago, Me sucedió a mí por muchos where I knew the años, Lord was asking me to surrender my job and jump into full-time ministry. donde el Señor me pedía entregar mi trabajo y entrar al ministerio completo. And I remember that my response to God Y recuerdo que mi respuesta a Dios was, Lord, what if I get one that fits your schedule better? era, Señor, ¿qué tal si busco un trabajo que cabe en tu agenda And mejor? instead of having this job that was very flexible and I had to work at any given Y en time, lugar de tener ese trabajo que tenía flexibilidad, que podía I trabajar a changed cualquier into a hora, job that was more structured. cambié a un trabajo que tenía más estructura. And I thought Y pensé that I could finesse the Lord que podía engañar al Señor by being available in the time al that estar disponible en el tiempo seemed like the appropriate thing. que parecía la cosa The problem apropiada. is El problema es that when the Lord says it's time to que go, cuando el Señor dice es tiempo de salir, it's time to go. es tiempo de salir. We can paint it whichever way we want. Podemos ponerlo como queramos, But the truth is pero la verdad that you es can be successful in a que season puede ser exitoso en una temporada and be out of place. y estar fuera de lugar. And we need to be cautious Y about that. tenemos que tener cuidado de Because you can esto, operate from gifting porque puedes operar or por you el can don operate from alignment, o puedes operar por but they alineación, both won't produce the same results. pero no producirán el mismo They resultado. might look the same, Tal vez se vean they igual, might feel the tal same, vez se sientan but the igual, truth is pero la verdad that es operating from gifting que operar de dones will only produce natural results. solo producirán resultados naturales. But when you're operating from alignment, Pero cuando operas bajo there will alineación, be things that you will see habrá cosas que tú verás, that you yourself would know. que tú mismo reconocerás. There's no way that could have been me. No hay manera que ese fui yo. I ain't that good. Yo no soy tan bueno. I don't know that much. Yo no sé tanto. I know it's Yo God. sé que es Dios. And that's when you're operating in alignment Y ahí es cuando operas bajo alineación in the season that God is asking you to en be. la temporada en la cual Dios te pide And that estar. alignment will sometimes require Y sacrifice. esa alineación
reconciliación a veces requerirá It will sacrificio require detachment. o separación. It will require for you to move on. Requerirá que avances. It will require for you to change. Requerirá que But the cambies. truth is Pero la verdad es that we should pursue que deberíamos seguir, walking in alignment caminar en alineación. more than what we should pursue La manera en que deberíamos seguir, walking in our own gifts. en vez de seguir caminar bajo nuestros propios dones. Are you with me? ¿Estás conmigo? Church, Iglesia, the Bible says la Biblia dice that Jesus told them que Jesús les dijo, that you need to stay until tienen que quedarse hasta the manifestation happens. que suceda la manifestación. Then he gave them instruction. Después les dio instrucciones. He said, then you need to go and be witnesses. Después tienen que ir y ser testigos So Jerusalem, like I said, was temporary from the very beginning. a Jerusalén, que como dije sería temporal desde el principio. The problem was El problema era that Jerusalem was familiar. que Jerusalén era familiar, Jerusalem was home. Jerusalén era su hogar, Jerusalem was structure Jerusalén era estructura and safety y seguridad and y familiarity. familiaridad, And it was a warm place for them to y be, era un lugar para ellos where, estar. where they liked to be amongst the people that they knew. Les gustaba estar entre la gente que conocían, But it's going to be very difficult pero va a ser muy difícil for us to see God do something new que veamos a Dios hacer algo nuevo if we're always operating from the framework that we're familiar in. si siempre operamos bajo lo cual estamos familiares con. If we're always operating in the same Si space. siempre operamos en el mismo lugar. There's many times where we're just praying, Lord, what do you want me to do? Hay muchas veces que solo oramos, Señor, ¿qué quieres que haga? And the truth is Y la verdad es that we should be praying, Lord, what should I stop doing as que well? deberíamos, Señor, ¿qué necesitas que deje de hacer? Lord, you can be a believer for 40 years Puedes ser un creyente por 40 and you años should still seek to renew your mind. y deberías buscar renovar tu And you mente. should still seek to get to learn, to get to know the Lord more and different. Y aún deberías buscar de conocer al Señor de una manera Get diferente. to know Him differently. Poder conocerlo de una manera diferente. Because seasons will change. Porque las temporadas And if we cambiarán. fail to identify when the until Y happens, si fracasamos a identificar cuando suceda el hasta, then we will miss what God wants to do. nos perderemos lo que Dios quiere hacer. We will miss what God wants to do. Nos perderemos lo que Dios quiere hacer. We will not allow the Holy Spirit to work. No le permitiremos al Espíritu Santo obrar. I said this in the 10 a.m. service, Lo dije esto en el servicio de las 10 de la and this is mañana. an announcement. Y esto no es un anuncio, This isn't a commitment. no es un compromiso. This is us being understanding of what God is trying to do. Es nosotros entender lo que Dios intenta hacer. And I want to let you know Pero quiero dejarte that a saber season will come que llegará una where temporada we might not be in Signal Hill. donde tal vez no estemos en Signal And it Hill. doesn't mean that we're necessarily going to move. Y no significa necesariamente que nos vamos a mudar. Maybe it's we won't only be in Signal Hill. Tal vez no solo estaremos en And we'll Signal step Hill into different places. y entraremos a otros lugares. The question is, La pregunta es, will we be willing ¿estaremos to dispuestos step into those things a entrar a esas cosas that God is asking us to que do Dios nos pide hacer in order to see para poder ver the manifestation of the Spirit? la manifestación del I Espíritu? refuse to build a church Me rehúso a construir that una is only iglesia inward focused, que solo está enfocada con lo because interior, that's not what we were called for. porque no eso es a lo que fuimos Because llamados. witnessing to other people who Por- already are in the place you're in Porque el ser testigos a otras personas que ya están en el mismo lugar que is tú not witnessing. no es ser testigo, That's just reminding each other. es solo recordarnos. And we can be here and gather and Y sing podemos estar aquí, reunirnos y cantar and hear the word, y escuchar la and it's a palabra. beautiful Y experience. es una experiencia hermosa, But that's not the goal. pero esa no es la meta. That was not the mission. Esa no fue la The misión. mission was that they would go and be witnesses. La misión es que saldrían a ser testigos. And I love how specific Jesus is. Y amo cuán específico es Because Jesús. not only is he talking about the regions around them, Porque no solo habla de las regiones a su alrededor, but he's talking about places that they needed to go that were beyond their comfort. sino de los lugares que tenían que ir que estaban más allá de su You see, comodidad. when he says that we will be witnesses Cuando él dice que serían testigos in Judea and in Samaria, en Judea y en Samaria, first of all, the Samaritans and the Jews didn't even get along. primeramente los samaritanos y los judíos ni siquiera se llevaban bien. They were each other's enemies. Eran los enemigos, They didn't like each other. no se caían bien. You know what this means? ¿Sabes qué significa? That the discomfort of moving forward Que la incomodidad de will avanzar require for you and I requerirá que nosotros to be willing to be witnesses even to those we don't like. estemos dispuestos a ser testigos aún de Even aquellas to those personas we que no don't nos agree caen with. bien, con las que no estamos de acuerdo, Even to those that we don't see eye to eye. aún con aquellas con las que no vemos las cosas de la Even misma to those manera, that you don't care for. o con aquellos que no te importan. Because it's easy to be a witness Porque es fácil ser testigo to those who you like, para aquellos que te caen bien, to those who like you back. para aquellos que que tú les caes bien a ellos. And when I'm talking about witnesses, Y cuando hablo de I'm not just testigos, talking about sharing. no solo hablo de I'm compartir, talking about living, hablo de vivir, responding, de responder, reacting, de reaccionar, behaving de in comportarse such a way de tal manera where
He donde Él can be manifested puede ser manifestado through you, a través de ti, even towards those you don't like, aún a través de aquellos que no te caen bien, even towards those that don't like you. aún hacia aquellos que no le caes bien tú a ellos. That's what he's saying. Es lo que está diciendo. Can you imagine? We gotta leave home. Te puedes imaginarte, tenemos We que gotta salir de leave casa, the place we love, tenemos que salir del lugar que the people, amamos and we gotta go preach to them. y tenemos que irles a predicar a ellos. The truth is La verdad es that many of us have done exactly that. que muchos de nosotros hemos hecho justamente eso. I've heard people say, He escuchado a personas decir, I don't want to be a part of a big church. no quiero ser parte de una iglesia grande. What? What you're saying is you want us to stop sharing Lo que estás diciendo es quieres que dejemos de compartir the good news of what God is doing las buenas nuevas de lo que Dios está haciendo in our lives en nuestras vidas because you feel more comfortable in a smaller environment? porque te sientes más cómodo en un ambiente más pequeño. That's what you're saying. Es lo que estás diciendo. You're saying we should stop sharing, we should stop allowing people to come in, Estás diciendo ya no deberíamos de permitir que las we should personas stop being vengan. witnesses, Deberíamos de dejar sin we should testigos. stop fulfilling the mission Deberíamos de dejar de cumplir la to make misión you feel more comfortable. para hacerte a ti más cómodo. That's a difficult thing for us to do. Es algo difícil de hacer. And it's actually something that we as a church will refuse to do. Y de hecho es algo que nosotros como iglesia nos And I'm rehusaremos a sorry to hacer. break it to you, Y siento decírtelo, but the truth is pero la verdad es that we will receive whoever comes que recibiremos a quien from venga, wherever they come, de donde venga, however they come, como sea que venga. because our responsibility Porque nuestra responsabilidad is to be es witnesses. ser testigos. And I want you to know Y this quiero que sepas esto, because I want to set this expectation from now. porque quiero dejar esto claro desde You might be ahorita. seeing someone who looks at politics different than you, Tal vez conozcas a alguien que vea política diferente que tú, someone who sees life different than you, alguien que ve la vida diferente a ti, someone who aligns in a different way. alguien que se alinea de una manera My diferente a question ti. to you is, Mi pregunta para ti es, can you be a witness? ¿puedes ser testigo? Even Aún if it's someone who you don't align with? si es alguien con quien tú no te alineas. What if what we are calling persecution ¿Qué si lo que nosotros llamamos persecución is actually God pushing us out, es Dios empujándonos a salir, expanding us, expandiéndonos, expanding our capacity? expandiendo nuestra And this could be capacidad? in any area of your Y life. puede ser en cualquier área de tu Maybe you've vida. lived in comfort for a long time. Tal vez has vivido en comodidad por mucho Maybe tiempo. you've served in one place for a long Tal vez time. has servido en un lugar por mucho tiempo. Maybe you've only done this one thing because it's familiar. Tal vez solo has hecho esta cosa porque es And familiar. God is asking you to step out. Y Dios te está pidiendo que salgas. The truth is La verdad es that in many ways, que en muchas maneras we've been guilty of comfort. hemos sido culpables de estar Throughout cómodos. Scripture, we see it. A través de la escritura lo From the vemos. very beginning, we see it. Desde el principio lo vemos. Israel was in the desert. Israel estaba en el desierto. And because they were in the desert, Y porque estaban en el desierto, they started reminiscing on Egypt. comenzaron a recordar Egipto. They started missing being slaves. Comenzaron a extrañar el ser esclavos. They started missing being abused. Comenzaron a extrañar ser abusados. But because Egypt was Pero familiar, porque Egipto era familiar and the desert was a new y el place, desierto era un nuevo and the lugar desert was expansion, y el desierto era they started expansión, missing what was familiar. comenzaron a extrañar lo que And era before we familiar. judge them, Y antes de que los juzguemos many a of us have ellos, been in toxic environments ourselves. muchos hemos estado en ambientes tóxicos, But because they're familiar pero toxic porque son environments, familiares, we choose to want to go back. elegimos regresar. We desire to go back. Deseamos regresar. We miss these things Extrañamos estas instead of cosas pursuing en lugar de seguir the unknown lo desconocido that God is calling us out a to. lo cual Dios nos está llamando. It's a difficult thing. Es algo difícil. Many of you have been anointed for business. Muchos han sido ungidos para negocios. Many of you have yet to take that step of faith. Muchos aún no toman ese paso de fe. But because comfort and security is your place of familiarity, Pero porque la comodidad y seguridad son lo familiar, you have failed to see God han fallado a ver a Dios in your business. en sus You negocios. have failed to align Han fallado a alinearse in what God has asked you to en do lo que Dios te pide hacer. because you're comfortable. Porque estás cómodo. Because we're comfortable. Porque estás cómodo. Let me ask you a question. Te quiero hacer una pregunta. When was the last time ¿Cuándo fue la última vez you exercised your faith? que ejercitaste tu fe? When was the last time? ¿Cuándo fue la última vez? When was the last time you actually said, Lord, I'm going to believe you. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, te voy a I'm going to creer? trust you. Voy a confiar en I'm going to ti. go all in Voy a entrar. because you said. Porque tú dijiste. You see, they weren't just leaving the place of comfort because they felt like No it. solo dejaron su lugar de comodidad porque así lo sintieron, It was a command of the Lord. sino que fue un mandato del Señor. It was what Jesus had told them before the gift even showed up. Fue lo que Jesús les dijo antes de que llegara el don.
He said, stay until. Dijo, quédense hasta. And then Y después you got to go. tienen que ir. Church, Iglesia, many of you muchos de ustedes got to go. tienen que salir. And I'm not talking about only leaving here. Y no hablo de solo salirse de aquí. Let me make something very clear. Quiero dejar algo muy claro. You don't belong to me. No me perteneces a mí. You don't belong to the gathering. No le perteneces a The You Gathering. belong to the Lord. Le perteneces al Señor. And if the Lord tells you to go, Y si el Señor te dice que salgas, you best believe tienes que creer we're going to tell you, que te vamos a decir, go. ve, You don't belong to me. no me perteneces a mí. I love being your pastor. Amo ser tu pastor. If you would have asked 20-year-old me if I wanted a pastor, Si me hubieras preguntado a los 20 años si quería ser pastor, excuse my language, perdona mi lenguaje, I would have said, hell no. pero hubiera dicho no. 17 years later, 17 años después, I love the fact amo el hecho that I have the opportunity to shepherd. que tengo la oportunidad de I pastorear, do. But make no mistake, pero no cometas el error. you don't belong to me. No me perteneces a mí, You belong to the Lord. le perteneces al Señor. And you should pursue Y tú deberías seguir, being in alignment where the Lord is asking you to be. estar en alineación con estar donde Dios te pide estar. If that is here, Si eso es aquí, then commit. entonces comprométete, Get grounded. plántate, Get rooted. arráigate, Serve. sirve, Grow. crece, Give. da, Learn. aprende, Disciple. discipula, Develop. desarróllate, that. haz eso. And if it's not, Y si no es aquí, you got to go. tienes que irte. This is not me kicking you out. Aquí no te estoy This corriendo, is me telling you it's best for you to get aligned with the Lord. pero quiero que entiendas que es mejor que te alinees con el Señor. That's the best thing for you and I to do. Es lo mejor que podemos hacer. We're super cautious Tenemos mucho cuidado about how we activate or when we activate leaders. de cómo activamos a los líderes. And the reason why we're very Y cautious la razón por la que tenemos is cuidado because gifting is enticing. es porque el don es Anointing atraidor. is enticing. La unción atrae, It's attractive. es atractiva. But the truth is Pero la verdad that es if we're not aligned que si no estamos and if we're not alineados surrendered, y si no hemos then rendido, gifting and anointing entonces los dones y la unción is not going to sustain us. no nos van a sostener. It's not. It's not. And you have to be aware. Y tienes que estar consciente, You have to be intentional tienes que ser intencional about praying. de orar. Lord, Señor, is this my house? ¿es esta mi casa? Is this my church? ¿Es esta mi Is this iglesia? my community? ¿Es esta mi And comunidad? that prayer comes with Y responsibility. esa oración viene con You know why? responsabilidad. ¿Sabes por qué? Because if he says yes, Porque si dice que sí, how you respond to that moment cómo respondes a ese is momento going to make the difference. es lo que va a hacer la diferencia. You're not going to grow half committed. No vas a crecer comprometido a medias. You're not. The biggest excuse La mayor excusa you hear in church, que escuchas en la is, iglesia, I'm praying about it. estoy orando. Many of you don't even have to pray anymore. Muchos ya ni siquiera tienen que orar. God's like, what you talking to me for? Dios dijo, ¿para qué me hablas? I already told you what to do. Ya te dije qué hacer. I'm not even going to answer this. Ya ni siquiera voy a I'm not responder even going to esto. say anything. Ya no voy a decir nada. I already told you what to do. Ya te dije qué hacer. You got to go. Tienes que irte. If they clip this like this, they're going to think I'm kicking somebody out, but we're not doing that. But I want you to know Pero quiero que sepas that the desire of my heart que el deseo de mi is, corazón is that you may honor God, es que puedas honrar a Dios, even if it takes you to a place of discomfort. aun si te lleva a un lugar de incomodidad. Jerusalem was that for them. Jerusalén fue eso para ellos. Jerusalem was the place Jerusalén fue un lugar where they felt the most comfortable. donde ellos se sentían But the cómodos. truth is Pero la verdad es that God will sometimes allow pressure in our lives que Dios a veces permitirá presión en nuestra because vida. pressure will take you places that comfort will never allow you to Porque la experience. presión te llevará a lugares que la comodidad jamás te ayudará a experimentar. Pressure will take you there. La presión te llevará a Having to decide, tener que decidir, getting in the moment, being in the moment, estar en el momento, it will bring something out of you sacará algo de ti that many of us didn't even know que existed. muchos de nosotros no sabíamos que Can I tell existía. you something? Te puedo decir algo. I'm navigating through a season Estoy navegando una where situación I'm like, Lord, donde digo, Señor, if you don't come through, si tú no me ayudas,
I don't know what I'm going to do. Yo no sé qué es lo que voy a hacer. Lord, Señor, if you don't show up, si tú no llegas, Lord, Señor, if you don't give us instruction, si tú no nos das instrucción, wisdom, sabiduría, discipline, disciplina, all the things you got, Lord, todas las cosas que tienes, I don't know what I'm going to do. no sé qué voy a hacer. And the truth is Y la verdad that es it's been in those moments que ha sido en esos where I can momentos stand before you and say, donde puedo pararme ante ti y decir, I've seen God he visto a Dios like never before. como nunca antes. You know how much more comfortable it would have been for us to stay in Gardena? ¿Sabes cuán más cómodo hubiera sido permanecer en Gardena? Yeah, because it was familiar, Porque era familiar, because it was doable, porque podíamos hacerlo, because it was like, you know, like a little bit of faith, but not, we don't need that much. porque era un poco de fe, pero no era tanto. And we come to Signal Hill, Y nos venimos a Signal Hill and we find ourselves before opposition from the very y beginning, nos encontramos con oposición desde el principio and we make a decision. y tomamos una decisión. We have to decide. Do we go back? Tenemos que decidir, regresamos. I've never shared this with the church, Nunca he compartido esto con la iglesia, but you know pero sabes that right before we left que justo antes de salir Gardena, de I- Gardena, I got a call from the owners in Gardena, recibí una llamada de los dueños de Gardena and they said, hey, we'll put AC if you stay. y dijeron, ponemos aire acondicionado si te quedas. And I said, these people don't want AC, man. They're good. Y dije, no queremos aires también. If anything, we should charge for the sauna that we're giving them. Deberíamos de cobrarles por el sauna que les dimos de gratis. But this happened Pero esto sucedió right in the middle of opposition in Signal Hill. en medio de la oposición en Signal Hill. But now we got to make a choice. Y ahora tenemos que hacer una elección. Comfort Comodidad or purpose? o propósito. Comfort Comodidad or alignment? o alineación. Comfort Comodidad or discomfort and faith? o incomodidad y fe. And it might be insignificant for you Y tal vez es insignificante para ti because your name's not on the lease. porque tu nombre no está en el contrato. But the truth is Pero la verdad es that it required for us to be able to say, Lord, que requirió de nosotros decir, Señor, all right, we're going to go. ¿cómo vamos a ir? Because you said go, we're going to Porque go. tú dijiste, salgan, vamos a salir. And I hope Y espero that you yourself que tú mismo can see glimpses puedas ver of yeses around you cis alrededor de that will ti motivate you enough que te motiven lo to say suficiente if God can do it for them, para decir si Dios lo pudo hacer if por God can do it ellos, for them, si Dios lo puede hacer por if God can ellos, save that family, si Dios puede if salvar God esa can heal familia, that person, si puede sanar if esa God can restore persona, them, if God can give them si opportunity, Dios les puede dar oportunidades a ellos. He can do it with me too. Él lo puede hacer conmigo también. He can do it with me too. Él puede hacerlo conmigo también. Church, Iglesia, now more than ever, ahora más que I want you to be nunca, mindful quiero que estés of the consciente end of this assignment, del final de esta of the end of asignación, what God is asking you to do, del final de lo que Dios te pide of the hacer, end of the comfort that you've lived del in, final de la comodidad bajo la of cual the has end of the vivido, family you've lived in. del final de la familiaridad que has Church, vivido. I want you to know Iglesia, quiero que that I sepas want you and I que quiero que nosotros to grow in faith crezcamos en in fe such a de way tal manera that even if pressure comes, que aun si viene la presión, we would do exactly what verse 4 says. haremos exactamente lo que el verso 4 dice, That as the believers were scattered, que mientras los creyentes se regaron, as pressure came, mientras vino la presión, as persecution came, mientras vino la persecución, they didn't change their posture. no cambiaron su postura, They didn't change the mission. no cambiaron su misión. They said whether you have us here in Jerusalem, Dijeron, ya sea que nos tengas en whether you Jerusalén put us in o jail, nos pongas en la whether cárcel you kick us out, o nos saques, we need to do tenemos que hacer what we've been empowered to lo do. que hemos sido empoderados a And the hacer. Bible says Y la Biblia dice that the believers who were scattered, que los creyentes que fueron don't get it esparcidos, twisted. It uses scattered here. dice, se esparcieron But aquí, the truth is pero la verdad is that it was the believers that were que persecuted, fueron los creyentes que fueron the ones that were threatened, perseguidos y the ones that were killed, amenazados y the ones that were asesinados, displaced. los que fueron hechos a un People lado. lost their homes. Las personas perdieron sus hogares, Families had to leave familias tuvieron que huir because of the faith they professed. por la fe que But the profesaban. Bible says Pero la Biblia dice that even them que aún ellos who were displaced, que fueron esparcidos they preached the good news about Jesus predicaban la buena noticia de wherever Jesús, they went, donde quiera que iban, wherever they donde landed, quiera que quedaban, no matter what the season sin was, importar su temporada, no matter what the situation sin was, importar la situación, they saw the persecution vieron persecución as an opportunity como una oportunidad to spread the gospel de esparcir el evangelio wherever they went. a donde quiera que fueran.
Many of us experience discomfort and don't even show up to church the following week. Muchos de nosotros experimentamos incomodidad y no llegamos a la iglesia. We skip on the service Nos pasamos un servicio because I had a rough week. porque tuve una mala semana. I understand. Entiendo. But this is the place you should be. Pero este es el lugar en In el His que debemos presence. estar, en su presencia, In His Word. en su palabra, With familiar people con personas that familiares can encourage que you. pueden motivarte So that when you find yourself in para situations que cuando te encuentres en where you're being situaciones scattered and persecuted and have pressure, donde eres perseguido y sientes presión, you may still puedas aún be a witness ser testigo of the good news de las buenas nuevas of Jesus. de Jesús, Of the good news de las buenas nuevas of who He de is. quién Él es, You may still be a que witness. puedas aún así ser You testigo, may still have evidence. que puedas tener evidencia And that you may see y que puedas ver this pressure esta presión as an opportunity to expand como una oportunidad de esparcir what God lo que Dios is doing está haciendo and can do. y puede hacer. Church, Iglesia, I love the fact that we're growing. amo el hecho que estamos creciendo. It's amazing that we get to make room for more people. Es asombroso que podemos hacer espacio para más personas. And I want to say this, Y quiero decir esto, maybe it'll sound biased to you, tal vez voy a sonar como que estoy but inclinado a una this is parte, how I feel. pero así es como me siento. I have a conversation with other pastor friends, Tuve una conversación con otros amigos pastores and I know that God is doing something different. y sé que Dios está haciendo algo diferente. And I don't want to, I don't want to put anybody else down, No quiero disminuir a nadie más, but I can see that God is doing something different. pero puedo ver que Dios está haciendo algo diferente. I don't know what it is. No sé qué es lo que es, I don't know why it's happening, no sé por qué está sucediendo, but I'm grateful that it's happening. pero estoy agradecido que esté But I don't sucediendo. want you to miss out Pero no quiero que te that pierdas the goal que la meta is not just that we grow in numbers. no es solo que crezcamos en números, The goal is that we grow as witnesses. sino que crezcamos como testigos. The goal is that we grow La meta es que crezcamos as disciples como discípulos who can profess with our life pueden profesar con su vida the good news las buenas nuevas of who Jesus de is. quién es Jesús, The good news of who He is. las buenas nuevas de quién Él es, The good news of who He is. las buenas nuevas de quién es Jesús, That your que life tu vida and my life y mi vida may be a witness puedan ser testigos that God de que Dios can do something. puede hacer algo, That God que Dios wants to do something. quiere hacer algo, That God que Dios has the power tiene el poder to transform us. de transformarnos. You know, one of the biggest things that I'm grateful for in this journey Una de las cosas por las que estoy agradecido en esta jornada is that I'm being transformed, es que yo también estoy siendo transformado, that I'm being changed, que yo estoy siendo cambiado. that I don't want to just come here and No solo quiero venir aquí shout at you for 45 minutes. y gritarte por 45 minutos. I want this word to be alive in me as well. Quiero que esta palabra sea viva en mí también. I want it to be alive in you. Quiero que esté viva en ti. That regardless of whatever the pressure you may be facing today, Que sin importar la presión que enfrentes hoy, you may be a witness. puedas ser testigo. How we respond, Cómo respondemos, how we behave, cómo nos how we comportamos, speak, cómo hablamos, what we do, lo que hacemos. that it may be a profession, Que pueda ser una profesión, that it may be a declaration que pueda ser una declaración that He de que Él is good, es bueno, that He de que Él has all power, tiene todo el that poder, He que Él has all the capacity, tiene toda la capacidad. Él is wise, es sabio, that He Él is faithful, es fiel, that He que Él can transform us, puede transformarnos, change us, cambiarnos, restore us for the restaurarnos glory of His para la name. gloria de su nombre. Stand on your feet. Ponte de pie. I want us to pray. Quiero que oremos. I want us to pray intentionally Quiero que oremos con intención, because maybe porque tal vez you know it's time to go. tú sabes que es tiempo de salir. In whatever season you're in, En cualquier temporada en la que te encuentres. maybe you know Tal vez sabes that the until has showed up in your life, que tu hasta ha llegado a tu vida, that the deadline is here, que la fecha ha llegado
And you and I Y tú y yo need to make a decision. tenemos que tomar una decisión. And you and I Y tú y yo need to make a move. tenemos que hacer una movida. And you and I need to say, Lord, Tenemos que decir, Señor, I'm going all in what you told me to do. voy a entrar plenamente a lo que me pides And I'm going hacer. to trust you. Y te voy a confiar. I'm going to trust you, Lord. Te voy a confiar a ti, I'm Señor. going to trust you. Voy a confiar. I want to pray Quiero orar for alignment. por alineación. I want to pray Quiero orar for boldness. por valentía. I want to pray Quiero orar for faith. por fe. But I also want to pray Pero también quiero orar that our hunger for the Holy Spirit que may nuestra hambre increase. por el Espíritu Santo aumente. That we may experience Him Que podamos experimentarlo a Él in any moment en cualquier momento in our life. en nuestra vida. Father, Padre, I thank you te doy gracias. because it is the transformative power in your word Porque es el poder transformador en tu palabra that makes a difference. que hace una diferencia. Father, Padre, I ask you te pido that you may give us the boldness que puedas darnos la valentía to step into, de entrar, step out of de salir the things that are no longer in alignment with you. de las cosas que ya no están en alineación contigo. Father, I pray Padre, te pido that the discomfort that's being brought into our life que la incomodidad que ha llegado a nuestra vida may propel us pueda llevarnos into the next season a la próxima temporada of our lives, de nuestra vida. that our faith may be increased, Que nuestra fe aumente, that our joy may be increased, que nuestro gozo aumente, that our peace may be que increased nuestra paz aumente. as we navigate through this expansion. Mientras navegamos esta expansión, Father, Padre, I pray that you stretch te us, pido que nos estires, our faith, que estires nuestra fe, stretch our faith, expand our discernment, expande nuestro discernimiento. sharpen our ears Señor, agudece nuestros to hear your oídos voice. para escuchar tu voz. Father, Padre, give us the eyes danos los ojos to see in the Spirit, para ver en el Espíritu, that we don't walk by sight, que no caminamos por vista, but that we may walk by faith. sino que caminamos por Father, I fe. pray Padre, te pido that you may give us the boldness que nos des la valentía to be de witnesses ser testigos of your de goodness, tu bondad, that wherever we que go, donde quiera que vayamos we may live in such a way podamos vivir de tal manera that you may be seen que through tú us, seas visto a través de nosotros, that you may be heard through our que voice, tú te seas escuchado a través de nuestra that you may be voz, reflected through our que actions, tú seas reflejado a través de nuestras that acciones, others may grow in curiosity que otros crezcan en curiosidad of why we do what we de do. por qué hacemos lo que hacemos. Father, I pray Padre, te pido that you give us que nos opportunities des oportunidades to speak into the heart of people, para hablar al corazón de las personas, and that even those y conversations que aún esas conversaciones may not need words, no signifiquen palabras, but that your supernatural power sino que tu poder sobrenatural in us en nosotros may lead us to a place puedan llevarnos a un where you lugar may open the door, donde tú abras la puerta spark a conversation, para esa conversación. give us the opportunity Danos la oportunidad to be de witnesses ser testigos to those a aquellos who have yet to know you. que aún no te conocen. And Father, I pray Padre, te pido that you may increase the que hunger, aumentes el hambre, hunger for your word, el hambre de tu palabra, hunger for your el hambre de presence, tu presencia, hunger for your el power. hambre de tu poder, Lord, hunger for you hambre por ti, in Señor, our en lives, nuestra vida, that we may increase in que hunger podamos aumentar en hambre for your presence, por Lord tu God, presencia, that Señor, we may que dwell podamos morar in your en house, tu casa, in your en place, tu lugar, before your ante presence, tu presencia, day in and day out, un día y a otro, that we may be que podamos transformed ser transformados by the power of your por el word, poder de tu for the palabra, glory of your para la name. gloria de tu In nombre. Jesus' name we En el nombre de pray. Jesús oramos. Amen Amén and y amen. amén. Let's worship. Thank you again for tuning in today. We truly hope this message encouraged and inspired you. And if it did, we'd love for you to like this video, share it with someone, and subscribe to our channel. I also want to thank all of our faithful givers here at The Gathering. This church is built on the sacrifice and generosity of many. If you'd like to partner with us, you can give via Zelle using the number on the screen or visit our website. Through your generosity, we're able to share the gospel and reach new lives for Christ. You two family, stay connected, and we'll see you next week.